Hi guys, good morning, good morning. Welcome to my vlog. So ayan po ang aming mga paninda. Bangus, tilapia, ayan, yan po ang bangus. Press na press, tilapia, ayan po oh. Dorado. Pinusta ko po, ayan, may kumuha na po. Po, hasa-hasa. Ayan, ayan po, ano. Ayan oh, ganda, puro sariwa. Yan po mga karne, pork chop, liempo, kasim, ribs, manok. Yan po. Yan po mga prutas, pongkan, orange na orange. Yan po guys. Yan po ang aking asawang silito. Kaway-kaway naman dyan, love. Yan po mga kasuki. God bless.